श्रोता बंधु ओडिया धारारे आज आमे शुणिबा बधू निरुपमार अष्टम भाग। घर आज खाली खाली बोध होउथिला हेमांगिनी को। पाहा पाहा रातिरु निर्मल कटक बाहरी गला। सेठारु बारीपदा गला। सरकारी चाकरीर डाकरा नाही करि हेबो नाही। पुओ को सेथिपाई मना करि पारि नथिले हेमांगिनी। मना करिथिले भी से मना मानि न थांता। केउ कथा से तांकर रखिछि जे एई कथाटा न रखिले तांको मन कष्ट होई थांता। निर्मल पिलादिनु एमिति अमान्या। बयस बढ़िले ए अमान्य अभ्यास भांगीजिब बोली हेमांगिनी भरोसा करिथिले। बयस जेते बेसी हेला ए जिदखोर अभ्यास सेते अधिक बढ़िला सिना कमिला नाही। शेषकु गोटिए पंडा घर झियो को बहु कथा भाबिला क्षणी हेमांगिनी को भावना हठात चहली उठिला। मने पड़िला निर्मल घर छाड़ी जिबा बेलर कथा। संकोच न करी तांको मुह को चाही बड़ स्पष्ट कंठरे से कहीगला, निरुर सुविधा असुविधा कथा टिकिए बुझिबु बहु, तार कोनोसी कथा को गंठी करी धरिबु नाही। निर्मल तांको मुह को चाही ए सब कथा कही जाई पारिला, किंतु माँ होई पुओ मुह को से भल करी चाही ए कथा सुनी पारि नथिले। छी छी, जुगटा कौन बरस केतेटारे एमिति ओलटी गला। बाहाघर दिन केतेटा न जाउणु पुओ विदायर दुखरे से एड़े विमर्श थिले जे पुओ गला बेले कौन कहीगला से कथा से सेतेबेले भल करी बुझी पारि नथिले। पुओ गला परे से वर्तमान से कथा को हेजी होउछंती। बहु को केमिति चलाइबाकू हेबो से कथा उपदेश देई गला निर्मल। हेमांगिनींकर मने हेला ए निर्मलर परामर्श उपदेश नहे आदेश। बहु को केमिति चलाइबाकू हुए बहु होई आसी बुढ़ी हेला परे भी से कथा जानी नाहांती। सेथिपाई पुओ उपदेश देई गला। कथाटा को जेते तळेई करी भाबुथिले हेमांगिनी, असंतोषर विषय मनर कोण अनुकोण तांकर सेतिकी विषाक्त होई उठुथिला। से बुझी पारिथिले एते दिन धरी आचार्य परिवार से सर्वमयवर्ती थिले। एबे परिवार कर्तृत्वर से चाबिकाठी तांको हाथरू चलीगला। से केवल नामको मात्र। बहु से घरर नुआ कत्री हेब ए कथा जानिथिले हेमांगिनी। सेथिपाई घरर सबु चाबी से निरुपमार पणत कानी जबरदस्त बांधी देइथिले। आस्ते आस्ते घरर समस्त दायित्व बहु मुंडरे लदी देई निजे राधा माधवंक पूजा आराधना रे निजर समय खर्च करिवे बोली मन ठीक करि नैथिले। किंतु निर्मलर उपदेश सुनिला परे तांको मन पुणी विषय जर्जरित होई उठिला। निर्मल कौन भावुची, निज बहुर सिरी से देखि पारु नाहांती। कथाटा भाबिबा मात्रे अपमान रे मनटा तांकर भाराक्रांत होई पडुथिला काहींकी। तांको ठारू तांकर अधिकार काढ़ी नेबा पई ए बल प्रयोग काहींकी। हेमांगिनी निज पुओ को भल करी जानती। युवक मनर भ्रमरे पड़ी से अजाति घरर झियो को बा होई पड़िला सत, हेले ता मन भितर एते छोट केबे नथिला। किए आजी ता मन को एते छोट करी देला। जेउ पुओ तांको आखि आगरे भरसी सीधा ठिया होई पारु नथिला, आजी तांको आखि आगरे उपदेश देबाको से साहस पाइला केउठु। किए देला ताकू ए मंत्रणा। से केवल छोट घरर झियो नुहे, मनटा भी तार भारी छोट। गाँ लोके ठीक कहउछंती। सेवा यत्न कथबार्ता ढंग ढांगरु जेते भल बोली मने हेउछि, बहुर मन भितर सेते भल नुहे। सेवा सम्मान ए सबु मन भुलाणिया ऊपर देखाणिया कथा। भितरे भितरे पुओ को तार से कुमंत्रणा देबारे लागिछि। हेमांगिनी कौन एडे सहजरे हार मानि जिवे? ना ना ना। हेमांगिनी को निश्वासर गति प्रखर हेला, अस्थिर हेला मन। से बेक सड़क करी सीधा होई बसिले। तांकर धारणा हेला पंडा घरर झियो आचार्य घरर मान सम्मान को नष्ट करी केवल संतुष्ट नहे, आचार्य घरर पुओ को मंत्र करी से सारा परिवार उपर प्रतिशोध नेबाकू चाहे। स्वामी को बस करी से चाहे हेमांगिनी को शासन करिबो। कथाटा चिंता कला मात्रे नुआ एक रहस्यर द्वार हेमांगिनी को आखि आगरे उन्मुक्त होई जाइथिला। एते पाठशाठ पढ़िथिबा झियो गाउली झियोंकठू बळी धूली धूसरित होई केमिति काम करुछि, से कथा भाबी हेमांगिनी दिने समवेदना विगलित होई पड़िथिले। आज से बुझी पारिले एसबु छलना। से निजे भल करी बाहर को देखाई होई भितरे भितरे तांको विरुद्धरे पुओ को तांकर मताउछि। तांको नामरे हुए तो अनेक कथा कहूछि, ता न हेले घरु विदाय नेला बेले निर्मल एते सबु कथा कही जांता काहींकी। गाँ साई माइपंक केते पद कथा मने पड़िला हेमांगिनींकर। गाँ रे एते झियो बहु देखिछि, हेले एमिति बहुटीए मु केबे देखि नथिली। केउ कथारे हेले छल नाही। लोटणी पारा भली खटुछि। कॉलेज पढ़ुआ झियो बोली शुणी मु भाबिथिली उपर मुही गड़ीटीए होइथिबो। एथर निम बहु कपाळ पड़ीगला। हेले देखि छुटी झियो, भाग्य भाग्य करमरे थिले एमिति लक्ष्मी बहु मिले। पाठ पढ़िछि बोली बारी देबा भली किछि गोटाए अभिगुण नाही। राम बहु कंठस्वर।
ଏ ଛଟକ ଦେଖି ଭୁଲି ଯାଉଛ ମାଉସୀ? ଏସବୁ ଉପର ଦେଖାଣିଆ କଥା। ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି ନା ସବୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବା ହେଉଛି। ପହିଲେ ଏମିତି ଚିକଣ କଥା, ତାପରେ ବାହାରିବ ଗରଳ। ହୁଣ୍ଡି ଗାଉଁଲି ଝିଅ ହୋଇଥିଲେ କଥା ଭାଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଆନ୍ତା କଲେଜ ପଢ଼ା ଝିଅଟି। ପଛାନ୍ତେ ଶୁଣିବ ଗୋ ମାଉସୀ। ମୁହଁରେ ମିଠା, ପେଟରେ ପିତା। ଜଗି ରଖି ଚଳୁଥିବ ମାଉସୀ। ଶାସନ ହୁଗୁଳା କରିଦେଲେ ହାତରୁ ଖସି ଅଣହାତ। କହିଦେଉଛି, କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଥା। ବୁଝିବ ମୁଁ ସତ କହୁଛି କି ମିଛ କହୁଛି। ଆର ସାଇ ଧୋବି ବୋଉର ଉତ୍ତର। ରାମାବୋଉ ନାନୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହେମାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ମନ ସରାଗରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଧୋବି ବୋଉ କଥା ଶୁଣି ସେ ମନର ସରାଗ ମଉଳି ପଡ଼ିଲା। ଧୋବି ବୋଉ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା। କଟକ ଝିଅ କେତେ ଛଟକ ଜାଣନ୍ତି। ସବୁ ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ମୁହଁରେ ହସ, ପେଟରେ ବିଷ। ଶାସନ ମୁଠାକୁ ହୁଗୁଳା କରିଦେଲେ ପଛରେ କହୁଣୀରେ ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ହେବ, ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେମାଙ୍ଗିନୀ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ। ପୁଅ ବିଦେଶ ଯାଇଥିବାରୁ ଯେଉଁ ମନ ତାଙ୍କର ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଥିଲା, ଏସବୁ କଥା ହେଜିବା ପରେ ସେଇ ମନ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧରେ ଭାରି ଭାରି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ନିର୍ମଳ ବାପାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଭା ହୋଇ ଆସି ଆଖି ଆଗରେ। ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଆଭିଜାତ୍ୟ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ବଡ଼ ନୁହେଁ ନିମ ବୋଉ। ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ମାନ ସମ୍ମାନ ମୁଁ ଟିକିଏ ହେଲେ ତଳକୁ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ନୂପୁର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, ମୋ ଆଖିରୁ ବିନ୍ଦୁଅ ହେଲେ ଲୁହ ବହିନି। ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସହିପାରି ନଥାନ୍ତି। ନନା, ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଯେଉଁ ଖ୍ୟାତି ରହିଆସିଛି, ନୂପୁର ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲେ ସେ ଖ୍ୟାତିରେ କଳଙ୍କର ଦାଗ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ନୂପୁର ମରିଛି, ସେ କଳଙ୍କର କାଳିମା ଗ୍ରାସରୁ ଏ ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା ପାଇଛି, ସେତିକିରେ ମୁଁ ଖୁସି। ନୂପୁର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, କିଏ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ? ବଂଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଆଜି ଆଉ ରଖି ହେଲା ନାହିଁ। ପଣ୍ଡା ଘରର ଝିଅ ଆସି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆରେ ପାଣି ଢାଳିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂପୁର କ'ଣ ଆଉ ଫେରି ଆସିଲା? ହେମାଙ୍ଗିନୀଙ୍କର ପରଳମଡ଼ା ଆଖିର ପରଦାରେ ନାଚି ଉଠୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ରୁମତୀ ଅଭାଗିନୀ ଝିଅର ଛବି। ଲୁହ ଛଳଛଳ କୋହ ଉଚ୍ଛଳ କଣ୍ଠରୁ ତାର ମିନତି ଭରା କରୁଣ ସ୍ୱର ଭାସି ଆସୁଥିଲା। ମୋତେ କେବଳ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ିଦେ ବୋଉ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଅଜାତି ହେଲେ ବି ସେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭିକ୍ଷା ଝୁଲି ଧରି ମୁଁ ମାଗି ଖାଇବି। ମୁଁ ଏ ଦେଶରେ ରହିବି ନାହିଁ କି ଏ ବଂଶରେ କଳଙ୍କ ବୋଳିବି ନାହିଁ। ସେ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ଆଉ ଏକ ଉଦାତ୍ତ କଣ୍ଠର ଉତ୍ତର ଭାସି ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ବି ଲୋକେ କହିବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର କନ୍ୟା। ମୁଁ ଏ କଥା କଦାପି ସହିବି ନାହିଁ। ହେମ, ଏଭଳି ବିବାହ କେବେ ହେଲେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ବିବାହ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ହେଲେ ଭଲ ବାପା ମା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କର ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀରେ ସେ କାହାରି ନୁହେଁ। ଏଭଳି ଝିଅର ମୁହଁ ଚାହିଁବା ମଙ୍ଗଳ ନୁହେଁ। ସେ କଠୋର କଣ୍ଠର ବଜ୍ର ନିର୍ଘୋଷ ଏବେ ବି କାନରେ ଅନୁରଣିତ ହେଲେ ହେମାଙ୍ଗିନୀ ଭୟରେ ନୟନ ମୁଦ୍ରିତ କରନ୍ତି। ନୂପୁର ମୁହଁ ସତରେ ଆଉ କେହି ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ପିତାର କନ୍ୟା ସେ। ଆରଦିନ ସକାଳୁ ତାର ଝୁଲନ୍ତା ବିଭତ୍ସ ମୃତଦେହଟା ଦେଖି ହେମାଙ୍ଗିନୀ ସଜ୍ଞା ହରାଇଥିଲେ। ନୂପୁର ପାଇଁ ସେଦିନ ସେ ଇଡ଼ି ପାଷାଣୀ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ପଣ୍ଡା ଘରର ଝିଅ ପାଇଁ ସେ ସେତିକି କଠୋର ହୋଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ହେମାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦୃଢ଼ତାର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଫୁଟିଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ମାନସମ୍ମାନକୁ ଜାଣି ଜାଣି ଯେ ଧୂଳି ଧୂସରିତ କରିଛି, ତା ପାଇଁ ହେମାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଦୟାମାୟା ନାହିଁ।